آج 9 रबीउल अव्वल दूसरे बुध के दिन किसी भी वक्त अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 41 बार ये वजीफा पढ़ लो। 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले मालामाल हो जाओगे। लोग दरवाजा खटखटाकर पैसे दे जाते हैं। आज ये वजीफा पढ़कर अपना मुकद्दर सवार लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रबीउल अव्वल की 9 तारीख दूसरे बुध के दिन पढ़ा जाने वाला एक ऐसा खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज ये वजीफा पढ़ते साथ ही तकदीर के फैसले हो जाएंगे, उजड़े हुए नसीब चमक उठेंगे, जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। पूरा साल करोड़ों मिलेंगे। ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। रबीउल अव्वल का महीना साल में एक बार आता है। खुदारा इस मौके को जाया मत कीजिएगा। जो लोग अभी तक रब्बे करीम से अपनी तकदीर के बंतालों को ना खुलवा सके, अभी तक रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके, जिन्होंने रमजानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने को लापरवाही में गुजार दिया, तो वो आज रबीउल अव्वल की 9 तारीख दूसरे बुध के दिन इन खास आमाल और वज़ाइफ को बिलखुसूस पढ़कर देखिएगा। और हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अक़वाल के मुताबिक नबी पाक की जो दौरे पैदाइश है, जो आपकी पैदाइश का दिन है, वो पैदाइश का दिन आज का दिन है 9 रबीउल अव्वल का। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने इन खास आमाल के जरिए अल्लाह वालों को बिलखुसूस पुकारना है, क्योंकि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार बहुत ही ज्यादा मुअत्तबर बुजुर्ग हैं और वो अहले बैत से भी हैं। तो लिहाजा आज के दिन को नबी पाक की पैदाइश का दिन कहा जाता है। तो 9 रबीउल अव्वल को आपने आज नबी पाक के वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना है। वो रब जो आसमानों को उठाए हुए और जमीन को बिछाए हुए है, वो आज आपकी तमाम हाजात को पूरा कर देगा। आज ये वजीफा पढ़कर रिस्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे रब गैब के खजानों से अता फरमाएगा। आज ये वजीफा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे अल्लाह दोस्तों से नवाजना चाहता है, अपना दोस्त बनाना चाहता है, दौलत से नवाजना चाहता है। आज ये वजीफा पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का ये वजीफा बहुत ही खास है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। आज आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह से मांग सकते हैं। ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरी करवाने का वक्त है। आज अपने पसंद के फैसले करवाने का वक्त है। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना और आज का बाबरकत दिन हमारी जिंदगी में आ चुका है। आज इस वजीफे को पढ़ने से वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को पढ़ने वाले पर इतनी करम नवाजियां फरमाते हैं। वो बंदा जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, आज रबीउल अव्वल की 9 तारीख दूसरे बुध के दिन इस बंदे ने ऐसे कलिमात पढ़कर मुझसे मांगा है। मेरे फरिश्ते, ये बंदा जो कुछ मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इस बंदे को वो दे दो। अगर आप भी परेशानियों से, मुसीबत से, बीमारियों से, तंगदस्ती से निकालना चाहते हैं तो फिर आज इस कीमती अमल को जरूर पढ़ लेना। आज इस वजीफे को पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता और वो अल्लाह पाक की बारगाह से लाखों करोड़ों हासिल करता है, रब के खजानों का मालिक बन जाता है। और अल्लाह वालों, रब के खजाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह पाक जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो हमें छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। कुरान पाक की हर सूरत में, हर आयत में बेशक नूर और खजाने पोशीदा हैं। और जो बंदा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह पाक के खास इस्माए आजम से पुकारता है और कुरान पाक की सूरतें पढ़ता है, दुआएं मांगता है, अल्लाह पाक उसकी हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। और कोशिश करें आज अल्लाह पाक की मखलूक की थोड़ी बहुत खिदमत करने की। आपके पास जो कुछ रकम है उसको अल्लाह पाक की बारगाह में कोशिश करें, खर्च करें। मेरा अल्लाह पाक आपके रिस्क को भी वसी और अरीज करेगा, आपके मामलात को भी बेहतरीन करेगा। अल्लाह वालों, आज रिस्क हासिल करने का बेहतरीन वजीफा आप लोगों को मिलने जा रहा है।
یہ اتنا تیر و ہدف عمل ہے کہ جب بھی اس عمل کو پڑھا جائے گا اور جس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا اس مقصد میں کامیابیاں ہو جائیں گی۔ اللہ پاک رزق، دولت، شہرت، پسند کی شادی، گھر، گاڑی، بنگلہ، ہر ایک چیز آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے سوال کرے۔ اللہ پاک اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ والو، آج اللہ پاک سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اللہ پاک سے رو کر، گڑ گڑا کر جو شخص بھی مانگ لے گا، آج جو بندہ بھی اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کر لے گا، وہ یقین کریں اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس کو اتنا قرب عطا کریں گے کہ اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لیں گے، کیونکہ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے اور یہ تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور پیدائش کی ہے۔ تو اللہ والو، آج کا وہ دن تھا جو اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے بڑے ہی پیارے محبوب سے نواز دیا، عطا کیا اور ساری زمین کو پاک کر دیا۔ اس لیے آج آپ نے چھوٹا موٹا صدقہ اللہ پاک کی راہ میں ضرور کرنا ہے، اللہ پاک کا شکر ضرور ادا کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بالخصوص پیش کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ امتی ہیں، ہمارا یہ زیادہ فرض بنتا ہے ہم لوگ باکثرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ والو، آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، آج کا دن اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آپ چاہو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آج ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے بدھ کے دن آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی تمام کی تمام حاجات کا سوال اللہ پاک کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں۔ میرا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے۔ تو اللہ والو، آج کا یہ عمل آپ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی آپ نے بالخصوص شیئر کرنا ہے۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والو، رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والو دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والو، ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا،
ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر اس کے لیے ابھرے گا۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ کون ہے جو مجھے سبحان اللہ سے پکار رہا ہے؟ یہ کون بندہ ہے جو میری پاکی بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں، جاؤ میرے بندے کی ہر دعا قبول فرما دو، وہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے والے کی شان ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ کلمات ہیں، یہی وہ کامل وظیفہ ہے جسے اللہ والے کامیاب ہو جاتے تھے۔ لیکن دوستوں، آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج ہمیں وظائف کا استعمال کرنا نہیں آتا، فائدہ اٹھانا نہیں آتا۔ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ والوں، رب پر ہمارا جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے رب کو سبحان اللہ کہہ کر پکارنا ہے، اور اس طریقے سے پکارنا ہے جیسا کہ آپ لوگ رب کا دیدار کر رہے ہوں۔ اللہ والوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ جو بندہ رب سے محبت سے مانگتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے۔ اگر کوئی بندہ بولتا ہے نا کہ مجھے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ رب اپنے دربار سے کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اللہ والوں، وہ رب تو کافروں کو نواز رہا ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی رب آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اللہ والوں، بس اپنے اندر غلطی تلاش کرو، خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ آج جس طریقے سے وظیفہ پڑھ رہے ہو، کل اس سے زیادہ محبت سے پڑھو۔ اللہ والوں، میں بھی اپنے آپ کو روزانہ ٹھیک سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ والوں، نماز میں پہلے میرا بھی دل نہیں لگتا تھا، لیکن اب نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رب سے محبت ہو گئی ہے، اب عبادت کرنے کا دل کرنے لگا ہے۔ اور میں جب نیت باندھتا ہوں نا، ایک آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں۔ آج آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، جیسے نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ لوگ نیت کرتے ہیں نا، لیکن میں خود کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو کہ آج اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں رب ان کو عبادت کی توفیق نہیں دے رہا، لیکن رب نے مجھے چنا اپنی عبادت کے لیے، میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ میں اس طریقے سے نیت کرتا ہوں تو یقین کریں ظہر کی نماز پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عصر کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، مغرب کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عشاء کی بھی پڑھنے کا دل کرتا ہے، تہجد پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے دل میں رب کی محبت پیدا کر لو۔ تو اللہ والوں، اس جو نام کا معنی ہے، جو مطلب ہے، وہ یہی ہے رب کی تعریف بیان کرنا، رب کی بزرگی بیان کرنا، رب کی پاکی بیان کرنا۔
تو आप लोगों ने पहले नंबर में सुभान अल्लाह पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा तवज्जो से मुलाहिजा कीजिएगा। सुभान अल्लाह ये एक बार हो गया, सुभान अल्लाह ये दो बार हो गया, सुभान अल्लाह ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सुभान अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सुभान अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों कितना वक्त लगता है? सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ना है, कितना वक्त लगेगा? आसानी पढ़ लेंगे ये लोग, आप खुद जानते हैं ये बात कि सुभान अल्लाह पढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, आराम से पढ़ लिया जाता है। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू। या फत्ताहू रब्बे करीम का बड़ा जबरदस्त नाम है जिसके मायने होते हैं एक खोलने वाले, रस्ते खोलने वाले, और या रज़्ज़ाकू का मतलब होता है एक रोजी देने वाले। या फत्ताहू रब्बे करीम का सिफाती नाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके मायने हैं खोलने वाली जात। तो अल्लाह वालों ये बहुत ही खास और शर्तिया अमल है। यकीन करें, बड़ा शर्तिया वजीफा बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने बताए गए तरीके से पढ़ लिया 100% कामयाबी मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% आप लोग कामयाब होकर रहेंगे। अल्लाह वालों या फत्ताहू आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, रब को किस तरीके से या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू कहकर पुकारेंगे। और एक बात याद रखें, इस अमल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन करें कोई गुंजाइश नहीं है। आपने आराम से पढ़ना है, अदब से पढ़ना है, और कोशिश करें यकसू होके पढ़ें। जिस तरीके से मैं आपको बयान कर रहा हूं या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू, ये देखिए या फत्ताहू का मतलब क्या, खोलने वाला। तो आपको मैं तर्जुमा बता रहा हूं, इसके मायने क्या है कि जब आप लोग पुकार रहे हो रब को, तो आपको पता हो कि मैं किस तरीके से पुकार रहा हूं और इस सिफ्त के मायने क्या है। या फत्ताहू खोलने वाला, या रज़्ज़ाकू रिज़्क़ देने वाला, यानी कि आप लोग रब से बोल ले मेरे मौला मेरे लिए मेरे रिज़्क़ को खोल दे, मुझ पर आसानी कर दे। और या फत्ताहू की एक और खास बात बताता हूं कि रब ने अपने इस नाम की कसम इरशाद फरमाई है कि रब ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूं अपने इस नाम की, जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, बस इस नाम से पुकारो। तो सोचिए अल्लाह वालों, जब मैं आपको इतनी घेरी घेरी बातें बता रहा हूं तो कामयाबियां क्यों नहीं मिलेंगी। लेकिन बात क्या होती है, मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो मुकम्मल देखें। आप लोग जल्दबाजी करते हैं अल्लाह वालों, घंटों आप लोग दोस्तों के पास फजूल गुजार देते हैं, लेकिन जो रब की बात सुनने का वक्त होता है उसके अंदर आप लोग जल्दबाजी करते हैं। उस वक्त कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि जल्दी बताया करो, टू द पॉइंट बात बताया करो। अगर अल्लाह वालों इतने लोग परेशान हाल हैं, टू द पॉइंट में क्या बोलूं कि 4 बार पढ़ लो, 5 बार, मैं तो थंबनेल में लिख देता हूं ये बात कि ये वजीफा है, आप लोग थंबनेल में देख के पढ़ लें। लेकिन बात क्या है, जो लोग देखें जरूरतमंद होता है ना, वो पूरी वीडियो देखेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 1-2 बंदे वीडियो देखें, लेकिन वो पूरी देखें, उनको फायदा हो, ताकि मेरा तो बेड़ा पार हो ना, अल्लाह पाक मुझसे भी तो रहम करे आप लोगों के ही वसीला जलीला से। तो अल्लाह वालों दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू इन दोनों की एक तस्बीह पढ़नी है। देखिए थोड़ा ज्यादा है 100 बार पढ़ना, लेकिन इतना खास ज्यादा नहीं है। हाँ वो बात हो सकती है कि पहले नंबर पर आपको 11 बार बताया, आपको बता रहा हूं कि 100 बार पढ़ना है। आसानी पढ़ लेंगे, 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले, लेकिन कामयाबी 100% है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, अल्लाह पाक आपको जरूर कुछ ना कुछ अता फरमाएंगे, ये तो गारंटी बात है। और अपने वजीफे को, जो आपकी नीयत है, आप लोग जिसकी चीज के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, यानी कि दौलत के लिए पढ़ रहे हैं या शोहरत के लिए, अपने घर के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार ज़हन में रखें, कोई एक ख्वाहिश ऐसी रखें अपने दिमाग में और उस पर ही फोकस करके पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत लाजमी पूरी होगी। ये इतना खास अमल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू पढ़ लें, कोशिश करें कि अपने सामने ना कोई एक मुट्ठी चीनी या चावल, कोई गंदुम के दाने जो आपके पास मौजूद हो, रब की राह में सदका करने के लिए, चिड़ियाओं के लिए, और जो चीले वगैरह होती हैं, बस परिंदों को आपने वो दाना डालना है। तो लिहाजा इसके लिए सोचें कि जो आपके पास मौजूद हो वो आप लोग उसकी मतलब कि एक मुट्ठी अपने पास रख लें, ताकि सदका कर सकें। और सदका गुनाहों को आपको पता है इस तरीके से मिटाता है जैसे गोया पानी, जिस तरीके से आग जो है वो पानी आग को बुझा देती है। तो ये हदीस है, ये बुखारी की हदीस मैं आपके आगे बयान कर रहा हूं। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, बड़ा ही खास वजीफा है, और ये दुआ भी है और कुरान पाक की ये आयत भी है, और यकीन करें ये नबवी अमल है। ये तीसरे नंबर पे जो आपको वजीफा बता रहा हूं, ये नबवी अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा वजीफा है और अल्लाह वालों का बताया हुआ है। यकीन करें कोई अपने पास से नहीं बता रहा, ये अल्लाह पाक अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। और नबी पाक ने खुद इस वजीफे को बहुत बार पढ़ा है, नबियों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, आप भी जो है वो इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे और सख्त परेशानी के आलम में पढ़ते थे। और अगर आप पर भी परेशानी का वक्त है तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े। ये कुरानी आयत बहुत ही खास है, जिसके मायने क्या है, पाक है रब की जात, अल्लाह पाक की जात जो है वो पाक है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है।
अब देखें कितने छोटे अल्फाज हैं और कितने बड़े इनके मायने हैं। बस जो अकल वाले हैं यकीन करें बहुत बड़ी निशानी है उसके अंदर यही। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और यकीन करें ये तलवार से तेज अमल है जो मैं आपको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का बता रहा हूं। अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है या रब्बना। आपने एंड में या रब्बना पढ़ना है। दोस्तों या रब्बना एक ऐसा पुर असर और मोहब्बत वाला नाम है कि ये ऐसी मोहब्बत भरी पुकार है जो सीधा अर्श इलाही तक पहुंचती है। ये सिर्फ कलेमात नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं, ये बंदे और रब के बीच बराह रास्त ताल्लुक है। रब वो जात है जो हमेशा पैदा करने वाला, पालने वाला और हमें संभालने वाला, हर लम्हे हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला है। और जब हम लोग कहते हैं या रब्बना तो ये गोया दिल से निकलने वाला एक दर्द भरी सदा है जो जबान से निकलकर सीधा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर यानी दरबार में पेश हो जाती है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या रब्बना कहना ऐसे है जैसे एक बच्चा भूखा हो, प्यासा हो और मजबूर होकर अपनी माँ को पुकारता है और माँ अपनी सारी मसरूफियत छोड़कर उसे गोद में उठा लेती है। फर्क बस ये है कि हमारा रब माँ से भी ज्यादा यानी 70 माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, हम पर मेहरबानी करता है। वो कभी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। तो अल्लाह वालों आखिर में आपने या रब्बना पढ़ना है और जो शख्स भी आज ये अमल पढ़ेगा वो अल्लाह पाक के करीब होता चला जाता है। दिल में सुकून और चेहरे पर नूर और जिंदगी में रहमत आना शुरू हो जाती है। जब कोई बंदा दुआ शुरू करने से पहले या दरमियान में या रब्बना कहता है तो उसकी दुआ ज्यादा आजिजी और मोहब्बत के साथ अल्लाह के हुजूर पेश होती है और कबूलियत के इम्कानात भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गम, कर्ज, बीमारी, तन्हाई, बेसुकूनी जो भी मुश्किल हो या रब्बना की तकरार यानी दिल में विर्द करने से, जबान से पढ़ने से अल्लाह पाक गैब से रस्ते उस्तुवार फरमाता है। ये पुकार बंदे को रोने, तड़पने और सच्ची तौबा की तरफ ले जाती है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक फिर बख्श भी देता है। या रब्बना पढ़ने वाला जल्दी रो पड़ता है क्योंकि ये कलेमात और अल्फाज हमारे दिल की सख्ती को तोड़ देती है और हमारे दिल में आजिज़ी पैदा करती है, चेहरे पे नूर पैदा करती है। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने आखिर में रब्बे ज़ुल जलाल को या रब्बना से पुकारना है। ये बड़ा ही दर्द भरा और बहुत ही प्यारा मोहब्बत वाला वजीफा है। अब अल्लाह वालों किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रब्बना ये 1 बार हो गया, या रब्बना ये 2 बार हो गया, या रब्बना ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रब्बना को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या रब्बना को सिर्फ और सिर्फ आपने या रब्बना को 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। जब आप लोग 11 बार या रब्बना पढ़ लें उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो फिर ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद अपनी झोली फैलाकर अपने हाथों को बुलंद करके अल्लाह वालों दुआ करनी है। दुआ आजिज़ी वाले अंदाज में करनी है और 3 बार पहले ए मेरे मालिक मौला कहना है या फिर ए मेरे परवरदिगार, या आपका जो तरीका है उस तरीके से दुआ मांगनी है। अल्लाह वालों आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी। ये अमल बहुत ही ज्यादा खास अमल है, ये वजीफा बहुत ही खास वजीफा है। बस आपने आजिज़ी के साथ पढ़ना है। बस आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में एक बिल्कुल ही दिल से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए पढ़ना है। मेरा अल्लाह पाक आपकी तड़प को, आपके रोने को अपनी बारगाह में जरूर कबूल करेगा। अल्लाह वालों आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी, आपका रिज्क जरूर बढ़ा दिया जाएगा। बस आपने इस दर्द भरे वजीफे को, इस खास अमल को सच्चे दिल से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी खास रहमत फरमाएगा। अगर आप लोगों की कोई ख्वाहिश है, कोई हाजत है, कुछ यानी कि रूहानी मामलात है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।